تو 1996-97 میں ہم نے فرسٹ آن لائن انشورنس پالیسی کھولی تھی دنیا میں, دا فرسٹ ونس ان دا ورلڈ. تو انوویشن آپ ہمیں ہمیشہ سوچیں کہ یہ تو چل رہا ہے, اس کو اور اچھا کیسے کرنا ہے. ملاقات کرائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو دنیا بھر میں صحیح معنوں میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بات کریں سلیکان ویلی کے ایک بڑے نام زین جیوانجی کی. ایک دفعہ جب آپ دینا سیکھ لیتے ہیں نا تو یو بیکم لائٹر, کیونکہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی. ہم ان کو بلاتے تھے آصف بلوچ, اب ان کا نام آصف زرداری ہو گیا تھا. اینڈ when I met him, he changed the way fashion evolved in our boutique. تو میں نے اب درزی کے پاس گیا, میں نے کہا اس کی کاپی بناتے ہیں. اس نے کہا یہ کپڑا کیا ہے, ڈینم. There was no denim in Pakistan at that time. There was no concept of denim. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنائی جائے. تو میں نے وہ کینوس لیا, ایشین نظام الدین سنز والا وہ ٹینٹ بناتے تھے, ان کا کینوس لیا, اس کو پارکر انک کے اندر ڈبویا اور میں نے فرسٹ جیکٹ اس کی کاپی بنائی. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, رہنے دو. سب چیز چھوڑو, رہنے دو. اور چیز Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair and you are watching Sapiens Experience. In today's episode we are going to talk about entrepreneurship and entrepreneurship کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو شاید آپ کے سامنے سے گزری ہو یا آپ نے سنی ہو, یا if you have people or if you have friends, family, relatives living abroad, especially United States and other countries, تو آپ کو وہاں پہ انشورنس اینڈ اس سے ریلیٹڈ ٹرمس کا اکثر آئیڈیا ہوا ہوگا اینڈ سنا ہوگا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ. اینڈ اس سے ریلیٹڈ کافی چیزیں جو ہے, کافی چیزیں کنیکٹڈ بھی ہیں, اس سے ہم ریلیٹڈ بات کریں گے. وی ہیو اے ویری سیلیبریٹڈ انٹرپرینیور فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, بیسکلی فرام سلیکان ویلی. لیٹس ویلکم مسٹر زین جیوانجی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ السلام علیکم وزیر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اینڈ ایز یوزول یو لک ویری فریش اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو فار ہیونگ می. And سب سے پہلے تو the people who have watched you, and of course you have a very amazing following, you have been posting videos on YouTube as well, which is a source of motivation for many individuals. تو تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہی بات کریں گے, but the people who are not aware about your background and the things that you have came across. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ in a span of 28 months losing your loved ones, 4 individuals, mom, dad, daughter, son, how was it and how you came across this situation? تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. پہلے تو السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. یعنی کراچی میں آنا ہے مزے کی بات ہوتی ہے نا, ٹیکس یو بیک ٹو ناسٹالجک ایئرز. اور واقعی میں دنیا میں کوئی بھی شہر کراچی کی طرح نہیں ہے. کراچی از اٹس اون سٹی, رائٹ, ایوری سٹی از اٹس اون. کراچی ایز another vibrance, وائب ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے, لوگ بھی ڈفرینٹ ہے, بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیں آپ مجھے لے جا رہے ہیں کچھ 40 سال پہلے, تو میری اس وقت عمر ہوگی ارلی 20s. میرا پہلی جو ہے نا ٹریجڈی جسے میں کہہ لوں, یا چیلنج ٹریجڈی نہیں ہوتی ہے, وہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹی کا انتقال ہوا ان کراچی in 1980. پھر 6-7 مہینے کے بعد امی کا ہوا, پھر 8 مہینے کے بعد ابو کو ہوا, پھر میرے تیسرے بیٹے کو ہم لے گئے امریکہ فور علاج, اینڈ ہی ڈائیڈ دیئر آفٹر 6 months آف ٹریٹمنٹ. ہم نے یہ سوال پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو کوپ ود اٹ. تو ہر مسئلہ جو انسان کو ملتا ہے, اینڈ دس از ایوری ہیومن بینگ آن دس پلانٹ, ہر آدمی کو اتنا ہی وزن ملتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے. آپ کے اوپر ہے کہ اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ اینڈ ہاؤ یو ٹیکل. ٹرو. میرے ساتھ 2 چیزیں خوش قسمتی رہی ہے. ایک کہ میں نے بڑی ارلی ایج میں, when I was 15 years old, میں اس وقت او لیولس کیا تھے 15.5 کی عمر میں, فرام گرامر اسکول, کراچی گرامر اسکول سے. او لیول کرنے کے بعد انسٹیڈ آف گوئنگ فار ہائی ایجوکیشن اور ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, اے لیولس آگے جب پڑھوں. میرے ماں باپ اس وقت میرے نانا کے اوپر ہم لوگ سپورٹ کرتے تھے, مسٹر نوردن ٹپال, اللہ ان کو جنت دے.
اور میرے امی ابو کو تو میں نے سوچا یار میں I'm going to support my parents. وہ 1971 میں نے اپنی پہلی بوٹیک کھولی پاکستان میں شیفٹ کے نام سے, اینڈ وی ڈڈ فیشن ڈیزائننگ کلوتھنگ. اس کے بعد وہ فرام 71 to 83 جب میں امریکہ جانے لگا, اور یہ پھر 79 to 83 80 to 83 یہ جو 28 مہینے میں ساری ڈیتھس ہوئی میرے فیملی میں. یہ جو ماں کی اور باپ کی میں نے خدمت کی, دیٹ گیو می دا اسٹرینتھ. اور دوسری فجر کی نماز. میں سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز قائم کریں, آپ کچھ بھی کریں, چاہے مذہب کو نہ بھی بلیو کریں, صرف فجر کی نماز پڑھا کریں. اس سے صبح صبح آپ کو یوگا ہو جاتا ہے, مینٹل اسٹریس ریلیف ہو جاتا ہے, آپ بیٹھتے ہیں اللہ میں سے رابطہ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ سو آئی تھنک مائی گریٹسٹ اسٹرینتھ کیم فرام فجر کی نماز. میرا روٹین ہوتا تھا صبح صبح اٹھا, پہلے جم خانہ گیا, سوئمنگ کی 1 گھنٹے اسکواش کھیلا, پھر 1 گھنٹے سوئمنگ کی, اور پھر دن کا شروع کرتا تھا. تو وہ اس کے لیے اٹھتا تھا, تو اس میں پھر نماز جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہو گئی, نماز پڑھتا تھا. اور اینڈ آئی تھنک دیٹ گیو می دا اسٹرینتھ. اور جسٹ ایک گانا بھی تھا ڈیسراٹا, ایک لیس کرین کر کے سنگر ہے, 70s میں وہ گانا بڑا پاپولر تھا ڈیسراٹا. وہ میں سنا کرتا تھا, اور مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ ہر آدمی کو چیلنج ملتا ہے, آپ اس کو پورا کریں. اچھا زین سر, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یو ہیو بین ویری فوکسڈ فرام اے ویری ارلی ایج, اینڈ بات کریں اگر 16 سال کی عمر کے بارے میں, وین یو آر ایکچولی جو لوگ کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو بلڈ لیگو, اس کے اندر آپ سرکٹ لے کے لیمپس اور بلبز ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سو واٹ واز دس تھنکنگ؟ یہ صرف آپ کے اندر ایک چیز تھی, از اٹ بیکاز آف دا فیملی بیک گراؤنڈ دیٹ یو ہیو ریزڈ ان, کہ وہاں پہ سب لوگ اتنے ہی کریٹو تھے, اتنے ہی اسمارٹ تھے, جس کی وجہ سے یو ہیو دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ؟ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ کسی نے اس طرح پوچھا نہیں ہے کبھی مجھ سے. تو 16 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے, وہ ایک بالکل ہی ایک نائیو ہوتا ہے, دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ. بٹ آئی ہیو بین واچنگ اینڈ سینگ یور اسٹوریز, تو مجھے بڑا ڈفرینٹ سا لگا کہ 16 سال کا اتنا کریٹو بچہ. میں وہ تو مزے کی بات ہے, بٹ آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو, کیونکہ دیکھیں انٹرویوز تو سبھی لے لیتے ہیں, بٹ ٹو ڈو پراپر ہوم ورک اینڈ اسٹڈی سمری اینڈ ڈو اٹ ٹیلس می دیٹ دا لیول ایٹ وچ یو پرفارم, رائٹ. ایتھلیٹ جو ہوتا ہے, جیسے اگر آپ 6 پیک دیکھیں وراٹ کوہلی کی, ہی از فزیکلی فٹ بیکاز اف ہی از گوئنگ ٹو پلے کرکٹ. تو میں سب کو مذاق میں یہی کہتا ہوں, پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ کو کرنا ہے, کچھ نہ کریں, ان کو کہ اپنی بیلی صرف غائب کر دو, کم از کم فٹ تو ہو جاؤ نا. فٹ ہو گئے تو تم جو 8 گھنٹے میں کھیلو گے وہ 9 گھنٹے کی گیم کھیلو گے, فٹ نہیں ہوگے تو وہ 4 گھنٹے کی گیم کھیلو گے. تو یو آبویسلی آر فٹ بیکاز یو ڈیڈ یور ہوم ورک اباؤٹ می. تو لیگو کا یہ چکر ہے کہ اٹ وازنٹ ایٹ the age of 16, it was much earlier. I think 1964 میں لیگو کا ایک سیٹ نکلا تھا, لیگو سٹی, اور وہ اس کی اوریجنل ماڈل ابھی تک میں نے دوبارہ خرید کے رکھی ہوئی ہے ایز اے میموری. اس میں بیٹھ کے میں بنایا کرتا تھا, تو ویری کریٹیو. میرے والد صاحب نے بڑے عموماً پیرنٹس ہیں نا, آپ کو بکس لا کے دیتے ہیں, اسکولنگ کا دیتے ہیں. میرے فادر نے 2 گفٹ دی تھی جو مجھے آج تک میں احسان مند ہوں. میرے فادر لندن سے لے کے آئے تھے, انہوں نے 4 LPs لائے تھے میوزک کی, بیٹلز کی لیٹ اٹ بی, اور ایلٹن جان کی ڈونٹ شوٹ می آئی ایم دا پیانو پلیئر, رولنگ اسٹونس کی بیگرز بینکویٹ, اور ایلوس پریسلی کی ایک, اور وہ 4 ان کو, اور کلف رچرڈ کی سمر ہالیڈے. یہ 5 البمز جو ابو لائے تھے 60s میں میرے لیے. He did not know that these were going to be the greatest singers of all time. Elton John, Elvis Presley, Cliff Richard. آج میری پوری زندگی جو ہے نا میوزک کے راؤنڈ ریوالو ہوتی ہے. Some of the things that I've learned in tolerance, patience came from music. میں سب کو کہتا ہوں, ابھی آپ کے مائکروفون آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں, پر میں کسی کو کہتا ہوں let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, رہنے دو. چھوڑو جھگڑے, سب چیز چھوڑو, رہنے دو ہر چیز. ہمارے میں الٹا ہو گیا ہے ایکچولی, ایز کیریکٹرز وی ہیو بیکم ہیومنس, کہ آپ مجھے یوں ماریں نا تو میں آپ کو اور زور سے ماروں گا. آپ اس کے بجائے یہ کوئی مارے آپ کو, آپ اس کو پوچھیں عزیر آپ نے مجھے مارا ہے, ضرور کوئی وجہ ہوگی, بلا وجہ تو آپ نہیں اٹھائیں گے نا.
कोई भी वजह होगी, चाहे मेरी गलती हो आपकी गलती हो, और आप उस पर सोचें कि व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली सो उज़ैर डजंट डू दिस अगेन. तो वो एटीट्यूड, एंड आई डोंट नो वेयर आई वेंट ऑफ इनटू, क्योंकि आपने म्यूजिक की वो बात कर दी, लोगों की मुझे वो याद आ गया म्यूजिक पे ऐसा. बट ऑफ कोर्स द थिंग्स दैट यू हैव मेंशन कि जो ये आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉलरेंस है, एंड ये चीज़ आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल देखने को नहीं आती. ज़ैन सर, लेट्स टॉक अबाउट टॉलरेंस. एज यू हैव मेंशन कि टॉलरेंस का जो आपने एक लेवल मेंशन किया इस टाइम पे, वो तो शायद हमें देखने को नहीं मिलती या आगे भी नहीं मिलेगी जो करंट सिचुएशन है. बट थोड़ा सा बात करेंगे कराची के बारे में. यू वर बोर्न इन कीनिया एंड यू हैव स्पेंड span of your lifetime in Karachi as well, and Karachi को compare करें back in 70s तो काफ़ी फ्लरिश कर रहा था and tolerance का level काफ़ी ज़्यादा था. situation आप जो अब देखते हैं वो कैसी है? back in 70s से अब तक की situation, tolerance level deteriorate किया है, अच्छा हुआ है या मज़ीद जो है गया? Yeah, 70s I think was questionably or probably the best time of Karachi. 70s से 80s आप देखें तो क्या लाइफ होती थी पाकिस्तान की. You know, हमने फैशन शो किया था समार में, and you know you would have openly आप क्लिफ्टन जाते थे, you would walk around in क्लिफ्टन, मिलना जुलना, रात को जाना, कोई खौफ नहीं होता था कि कोई आके आपको चोरी करेगा वगैरह. टॉलरेंस जो है ना, टॉलरेंस मेरे ख्याल में एज ए सोसाइटी इन जनरल हम कुछ कम हो गए हैं टॉलरेंट, और उसकी वजह ये कि हम कुछ सेल्फिश हो गए. पहले आप अपने बारे में सोचते हैं, फिर आपके सर्कल के बाहर जाके आप अपने बच्चों का सोचते हैं, फिर उसके बाद बेगम का सोचते हैं. और ये मैं आपको गौर कीजिएगा, मैंने कहा पहले आप बच्चों का सोचते हैं, फिर आप बेगम का सोचते हैं, फिर आप रिश्तेदारों का सोचते हैं, फिर हो सके तो नौकरों का सोचते हैं. वो बहुत गैर है कि कोई सोचे. फिर उसके बाद आप मोहल्ले वाले का मेरे ख्याल में अब तो सोचते भी नहीं है, और फिर मुल्क का तो हम सोचते ही नहीं है. तो दैट्स वे टॉलरेंस लेवल इज. सो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि मैं आप जब मुझे देखते हैं और लोग कोट एंड कोट आप किसी को कहते हैं कि वो सक्सेसफुल है, तो सक्सेस का क्या टॉलरेंस इज अ लॉट टू प्ले इन योर सक्सेस. जब आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हो जाए, और बड़ा आसान है होना, जब आप छोड़ दें ना, पोजेशंस को भूल जाएं, तो आप क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. और वो फ्रीडम फिर आपको टॉलरेंस देती है. किस तरह? अगर आप और मैं मिल रहे हैं और आप मुझे कहें कि आपकी शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं कहूँ श्योर, ये उतार के मैं बटन खोलूँ आपको दे दूँ शर्ट कि ये ले लें. तो क्या होता है कि एक दफ़ा जब आप देना सीख लेते हैं ना, तो यू बिकम लाइटर, क्योंकि आपको फिक्र ही नहीं है उस चीज़ की. वो टॉलरेंस आपको बहुत ग्रो करती है. इट इज़ अ वेरी हार्ड प्रोसेस टू डू, पर आप कर लें, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते. अच्छा, इसके साथ ही कराची में जब हम बात करें और कराची की बात करें, सो यू इस्टेब्लिश योर बिजनेस इन 1971 आई गेस इन कराची, एंड ख़ास तौर से डेनिम का ये काम, ख़ास तौर से जो इस बिज़नेस की तरफ लोग अब आ रहे हैं बैक इन लाइक एज अर्ली एज 2000s में, लेदर के बिज़नेस के अंदर एंड डेनिम के अंदर, यू वर एक्चुअली डूइंग इट इन 1971. ये जो कॉन्टैक्ट था आपका, नोइंग द फैक्ट कि इंटरनेट भी नहीं था और अमेज़ॉन भी नहीं था, सो हाउ यू इस्टेब्लिश दोज कॉन्टैक्ट्स. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो अक्सर जो है कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग और रिसोर्सेज ना होने का जो है बहुत फुकदान का दावा कर रहे होते हैं. लेकिन इन 1971 यू आर एक्चुअली सेलिंग दोज मर्चेंडाइज इन USA. किस तरह बात की थी उन लोगों से, क्या था प्रोसीजर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. अच्छा, तो वी weren't exporting to US, we were exporting to Canada. Okay. और एंड इंग्लैंड और प्रोडक्ट्स. लेकिन हमारी यहाँ बुटीक बहुत फैशन हुई थी, और हमने जब शुरू किया था ना, तो 71 में हमने समार में फैशन शो किया, और उसके अंदर फिर मेरे एक पुराने दोस्त जो ग्रामर स्कूल में होते थे, अचानक से उस दिन मुझे नज़र आ गए, जो आप शायद जानते हो उनको, जरदारी साहब, आसिफ ज़रदारी. ओके. तो आसिफ आए उधर बुटीक पर. वो मेरे दोस्त थे, सेम क्लास में हम पढ़े हुए थे 67 तक. फिर वो पिटारो चले गए थे. तो वो समार में वो फैशन शो में नज़र आए. उसको तो बहुत डिफरेंट थे, मूछे लगी हुई और बड़े शलवार कमीज पहना हुआ. और मैं उनको जानता था जब वो स्टडीड ऑल द वे फ्रॉम किंडरगार्टन ऑल द वे टू 7th grade. वो 8-10 साल उनके साथ गुजारे हुए थे. तो मैं पहचाना भी नहीं उनको. उन्होंने कहा मैं आसिफ हूँ, कैसे हो. हम उनको बुलाते थे आसिफ बलोच, अब उनका नाम आसिफ ज़रदारी हो गया था. And when I met him, he changed the way fashion evolved in our boutique.
उन्होंने क्या किया कि एक लट्ठा लाए, कोरा लट्ठा, और थान के थान लाते थे वो, और कहते थे उनके सारे दोस्त यार जो होते सबके लिए शलवार कमीज़ बनाओ। और फिर वो रॉयल सिल्क पैलेस होता था एक एल्फ्रेंसन स्ट्रीट पर, अभी भी शायद हो, मूसा जी ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट फॉर नाउ, हाँ, उनके ऊपर एक रॉयल सिल्क पैलेस था, वहाँ से वो सिल्क के थान लाता था, महंगा सिल्क, और उन्होंने उसके ऊपर वो कोटी बनानी शुरू की। तो ये जो ट्रेंड है लट्ठे की शलवार कमीज़ और सिल्वर सिल्क की कोटी 70s में ट्रेंड शुरू हो गया, वो आसिफ ने शुरू किया था। एंड दैट बिकेम वेरी ट्रेंडी, उस जमाने में होता ही नहीं था। और वो बिल्कुल कलफ किया हुआ शलवार कमीज़, वेरी हार्ड कलफ, उसके ऊपर सिल्क की कोटी। ये जरदारी का फैक्ट, ही वॉज अ वेरी गुड ड्रेसर एट लीस्ट एट दैट टाइम, वेरी वेरी स्मार्ट, एक्सट्रीमली एलिगेंट ड्रेसर, और उनका स्टाइल ही अलग होता था उस ज़माने में। ही मस्ट हैव बीन 16-17 years old, सेम एज एज मी उस ज़माने में, 16-17 साल की उम्र में। और फिर 83 तक वो हमारे साथ एवरी डे हम बुटीक पर आते, वो चेस शतरंज खेलते थे, या फिर कोई 2-3 गाड़ियाँ भर के लोग आ रहे हैं, उनके शलवार कमीज़ बन रहे हैं उनके। तो ही हैड अ बिग पार्ट टू प्ले इन ग्रोइंग अ बुटीक। और उनकी वजह से फिर वो सारे उनके जो दोस्त यार है वो आने शुरू हुए, फिर मेरे ग्रामर स्कूल के फ्रेंड्स थे वो आने शुरू हुए, तो बुटीक बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। वो ऑलमोस्ट लाइक अ एक्सक्लूसिव बुटीक थी फॉर द वेरी एक्सक्लूसिव पीपल हु कुड रियली fascinately enjoy it. अच्छा, इसके साथ ही how's your relation with आसिफ ज़रदारी साहब अब, एंड खास तौर से the philanthropic activities and the things that you have been doing so far, उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन, बात होती है नहीं होती है, इसके ऊपर क्या स्टांस है? I've been out of touch with him for quite a while. अभी मुझे मिले थे मेरे ख्याल में लास्ट टाइम वाशिंगटन जब वो सदर थे, he met me, saw me, I saw him, he came up and he said, hey, still swimming? मैंने कहा यस स्टिल स्विमिंग, क्योंकि एकदम हम जिम खाना में सुबह, फिर हम जो जिम खाना में सुबह स्विम करते थे, स्क्वॉश भी खेलता था मैं उनके साथ। ये 60s की बात, अर्ली 70s की बात है। तो उठाते थे मुझे, वी यूज्ड टू गो, यू नो आई नो हिम इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको ये बताऊंगा कि आई नो हिम फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ, एक्सट्रीमली वेरी वेरी गुड नेगोशिएटर। We have seen his negotiating skills काफ़ी दफ़ा। अब तो पाकिस्तानी politically छोड़ दे, अब business wise वो केपरी सिनेमा के सामने उन्होंने रिम्पा प्लाजा एक बनाना था, उधर देंगे, but a very sincere friend, very honest business dealer, very honest। आप उनसे business कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा ऐसा ही है, आपका ऐसा ही है, very straightforward। You know, and I may be blacklisted for saying the statement openly, but many people think of him as a damage to Pakistan. I want to tell you this, कि democracy Pakistan में Zardari left it behind. He was the first one जिसकी military takeover नहीं हुआ. He let the democracy elections go and he lost in that. कोई उससे पहले किसी ने नहीं किया था ये. He led the way towards democracy. यानी मैं लीडर हूँ, कोई और अब आएगा. ये पाकिस्तान में कभी नहीं होता है. जो लीडर कुर्सी पे बैठा है वही आता है नेक्स्ट टाइम. या फिर जब वो बेसिकली जब वो अपने एक टेन्योर में होते हैं तो वो प्लान कर रहे होते हैं अपना नेक्स्ट टेन्योर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज. There are a lot of things he did. You know, he deals with China that he did, opened the doors again, a lot of things. But unfortunately, because of you know, for whatever reason, आप कहें कि you know, you want a deal done, he said चलो कर देते हैं इसको, कुछ थोड़ा सा कमीशन मुझे दे दो. Got him a bad label. But I see him differently because जब मैं अमेरिका गया था तब you know, there were some challenges क्योंकि मैं British subject हूँ. I was born in Kenya and grew up in Pakistan, but born in Kenya, East Africa, which is a British colony. जी. तो उन्होंने you know, he helped us get to America when we had to get to America for medical treatment for my son. So I have a biased viewpoint of him. तो उनसे टच में रहा हूँ. आई मीन ऑन एंड ऑफ. कभी मिलना चाहता हूँ तो इस बिजी है, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो वी हैवंट मेट इन द लास्ट आई थिंक 5, 6, 7 years, 8 years. But I have fond feelings of him. I wish him well. And I think in many ways, you know, the Pakistani political system has not just done justice to its own people. That's interesting. अच्छा, इसके साथ ही coming back to the questions जिसके हम बात कर रहे थे कि जब आपने बिजनेस ये एस्टैब्लिश किया,
getting those contacts and خاص طور سے جب آپ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز سیل کر رہے تھے, tell us about that, how was it going so far, and اس وقت کے حساب سے آپ کو لگ رہا تھا کہ تھرو آؤٹ آپ اپنی پوری زندگی یہی کرتے رہیں گے, یا اس وقت سے آپ نے وینچرز ایکسپلور کرنا شروع کر دیے؟ دیکھیے میں نے ہماری بوٹیک جو میں نے کھولی تھی وہ اس طرح تھی کہ آفٹر آئی ڈیڈ مائی او لیولس میرا چوائس تھا کہ گو ابراڈ فار ایجوکیشن اینڈ آئی گاٹ گڈ گریڈ سو وی کوڈ ہیو گاٹ اٹ اینڈ اور سپورٹ مائی پیرنٹس. So my mother and father were being supported by my nana at that time, Mr. Nuruddin Tapala Allah. اور and I thought کہ میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کروں گا. تو at 15 I had a Levi's jacket میرے ساتھ میں, Levi's کی جیکٹ تھی اس زمانے میں. تو میں نے اپنے درزی کو کہا, میرے ایک دوست تھے مرتضی حسن موتی, انہوں نے کہا کہ یار اس کو بناتے, کاپی بناتے ہوں اس کی میں, تو اس کو بیچوں گا میں نے کہا یہ بیچوں گا میں. تو میں نے اب درزی کے پاس گیا, میں نے کہا اس کی کاپی بناتے ہیں. اس نے کہا یہ کپڑا کیا ہے؟ ڈینم. there was no denim in Pakistan at that time, there was no concept of denim. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنائی جائے. تو میں نے وہ کینوس لیے, ایشین نظام الدین سنز والا ٹینٹ بناتے تھے ان کا کینوس لیا, اس کو پارکر انک کے اندر ڈبویا اور میں نے فرسٹ جیکٹ اس کی کاپی بنائی. that was 1971 January or something, February something like that. اس کو وہ ہٹ ہو گئی. وہ ایک دوست کو بنائی, پھر دوسرے دوست کو بنائی, پھر تیسرے, پھر ہم نے دکان لی آف کشمیر روڈ ان طارق روڈ کے پاس, آف کشمیر روڈ ہم نے ایک دکان لی, ادھر ڈالی, اینڈ اٹ جسٹ بیکیم اے ہٹ. سو اٹ واز ریئلی ناٹ پلانڈ آؤٹ. سو اینی آف مائی جو بھی میں نے کمپنیز کھولی ہے وہ کوئی پلانڈ آؤٹ نہیں تھی, سرکمسٹانسز. جیسے میں امریکہ گیا تو جب بچے کا انتقال ہوا تو وی ور لیفٹ ود اباؤٹ $120,000 in medical bills, which is huge in 1983. Yeah. It's a huge amount. تو میں نے کہا کہ کوئی کمپنی نہیں ہے جو انشورنس پالیسی جو اندر لوگ آتے ہیں امریکہ میں ان کو کور کرے میڈیکلی. تو میں نے پہلی کمپنی 1984 میں کھولی, 85 میں ایک پروڈکٹ نکالا, ایک انشورنس کمپنی سے بات کر کے بنوایا ہے جو فورن نیشنلز جو امریکہ میں آ رہے ہیں ان کو کور کریں. اب میں کتاب لکھ رہا ہوں, اٹس کالڈ آئی گیٹ ایوری تھنگ ان لائف 2 days before I need it. مجھے جو چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ میاں مجھے پہلے بھیج دیتا ہے. میں نے وہ پروڈکٹ کھولا, اس کے بعد سلیکن ویلی واز اباؤٹ ٹو ایکسپلوڈ, the .com era and the website boom. جی. تو اس میں 90s میں لوگ آنے لگے انڈیا سے, چائنا سے سافٹ ویئر لکھنے. ان کو لوگ ہائر کرتے تھے, ان کو انشورنس دیتے, پر ان کی بیگمات کو نہیں دیتے تھے. وہ بیگمات کو پاس ایک نمبر نہیں ہوتا, وہ H1 ویزا میں آتے تھے, تو دے couldn't buy any insurance. اور میں نے ایک پروڈکٹ 5-6 سال پہلے بنایا ہوا تھا which fit them, تو we became a household name. Wow, and we became one of the largest carriers for international medical for people coming into the US at that time. وہ کمپنی ابھی بھی چل رہی ہے, بیٹا چلاتا ہے میری. اچھا, as you have mentioned about this insurance thing and you were one of the initiator and innovator basically, آپ نے نیڈ ایک ڈسکور کیا and اس کو آپ نے فلفل کیا. اوور ٹائم چیزیں چینج بھی ہوتی گئیں اینڈ ابھی بھی یہ کمپنی چل رہی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ واٹس دا سکسیزفل ایک جو یہ وینچر آپ کا چل رہا ہے ابھی, اس کی ریسیپی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا پرانا وینچر ہے, ابھی تک اچھا چل رہا ہے وہ, اینڈ ایز یو مینشن یور سن از رننگ دیٹ. کیا چیزیں آپ نے کی اس کے اندر؟ انوویشنز ایڈ ہوتی گئیں, یا جو چل رہا تھا کہ میں سیٹ ہوں, یہ والی ایک چیز چل رہی ہے تو چلتی رہے گی, لیکن اسٹل بینگ ان US اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک ہر چیز اسٹیبلٹی کے ساتھ چلے. ویری گڈ کویشچن. سو میں آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں, لک ٹورڈز دا کیمرا, ٹیل آل دی انٹرپرینیورز جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو آپ کی پاپولیشن کے 60%, 67% آف یوتھ ان پاکستان, نیور بی اسکیئرڈ آف ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ. کوئی نئی چیز آپ کرتے ہیں تو آپ فیل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر وہ نہیں چلی تو کسی اور نے بھی تو نہیں کی, تو آپ تو فیل ہی نہیں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, آپ انوویشن ہمیشہ لائیں. ہمارے یہاں میرے آئی گیس 9 to 14 کمپنیز اراؤنڈ دیٹ, میری ڈفرینٹ ورٹیکلس میں ہیں. ٹیکنالوجی کمپنی بھی ہے, سافٹ ویئر کمپنی بھی ہے, انشورنس کمپنی بھی ہے. ابھی ہم نے ایک لائرز میں سنڈیکیٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم, انشورنس کیریئر ٹائپ. وی ڈو ایوری تھنگ. انوویشن کانسٹنٹلی ہوتا ہے. تو 1996-97 میں ہم نے فرسٹ آن لائن انشورنس پالیسی کھولی تھی دنیا میں, دا فرسٹ ونس ان دا ورلڈ. تو انوویشن آپ ہمیشہ سوچیں کہ یہ تو چل رہا ہے, اس کو اور اچھا کیسے کریں, ہاؤ کین آئی ڈو بیٹر دین دس. کوئی نئی چیز لائیں, آپ کو چل ہونی چاہیے کہ یار یہ تو کر رہا ہوں 2-3 دن سے, ریلیکس ہونا چاہیے کہ ایک چیز ایک بن گئی ہے تو لیٹ اٹ گو the way that is going. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, اینڈ نو nothing to say against the people who do it. Hamdard Foundation, which is
probably جو جتنا کام وہ فلاح بدود کا کرتے ہیں بہت کم لوگ کرتے ہیں. جی. You know, they're excellent people. But روح افزا کی بوٹل لیں آپ, وہ probably آپ چائنا جائیں تو وہاں بھی ملتی ہے, افریقہ کے کھنڈراتوں میں جائیں وہاں بھی ملے گی آپ کو, سین ہوزے کیلیفورنیا میں ملتی ہے, اور رمضان میں میرے خیال میں ساری دنیا میں وہ بوتل چلتی ہوگی. جی. لیکن ان کا ڈھکنا لوہے کا, وہ چھری سے کھولا پڑتا ہے. کس بندے کا انگلی نہیں کٹی ہوگی؟ 40, 50, 60, 70 years, 80 years. Didn't you think you should make a better bottle? More easier opening bottle? Think about it. You have the money, you have the technology, you're the richest people in the world. But no innovation. And again, respect to the Amdar Foundation, because they give so much to charity. And I personally feel people who give to charity are bigger humans than those who build bigger houses. Very true. Much. And so it's a great family. But innovation کا method ہی نہیں ہے. آپ ہوٹلس کو دیکھیں, میریٹ کو دیکھیں, انٹرکانٹیننٹ کو دیکھیں, سرینا کو دیکھیں جو اسلام آباد میں. جی. If you go that way and you go to outside world, you look at the standard difference. It's not even there. It's not even close to that. لوگ دنیا بہت آگے نکل گئی. اب میں یہ سب کو کہہ رہا ہوں آج کل. We as a nation have to look forward. You know, I'm looking at the way you're dressed, mashallah. You're a dynamic dresser, right? Everybody should be dressing like this. You don't have to go to America and come back to dress like this. بالکل. پاکستان میں آپ کو وعدے سے کہتا ہوں, I've been to China, I'll be going again to Australia, I go to India frequently. ہم سے زیادہ سمارٹر لوگ ہے ہی نہیں اس دنیا میں نے دیکھے ہی نہیں ہے. جی. اگر آپ یہ مائکرو فون توڑ دیں نا ابھی اور سب کو دیں بنانے کے لیے, ایک امریکن کو دے, ایک جو کو دے, ایک پاکستانی کو دے, ایک انڈین کو دے, پاکستانی سب سے پہلے نکالے گا, جگاڑ نکالے گا سب سے پہلے. جگاڑ. اور یہی ہماری ڈیٹرمنٹ بھی ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے تو جگاڑ کر کے کم کر لیں گے. If we can just work to our fullest, to our best abilities, there's nobody that can match us. Nobody can. اچھا, اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آتے ہیں انشورنس کمپنیز کے اوپر. دا کمپنی دیٹ یو ہیو ڈیولپڈ, اینڈ اگر ہم بات کریں آج کل انشورنس کمپنیز کے حوالے سے, سو وٹ آر دا فیکٹرز دیٹ یو ہیو وٹنس سو فار کہ جو انشورنس ہے اور انشورنس کمپنیز ہیں دے ہیو ایوالوڈ اوور ٹائم ایز ویل. کیا ڈفرینس فیل کیا ہے آپ نے؟ اینڈ آف کورس ابھی جب ہم کیمرے لائک ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا, آپ نے بتایا بھی, اینڈ آپ نے میری اس طرف توجہ لے کر گئے کہ اب جو نئے لوگ ہیں یا جو نئے بچے ہیں, دیئر فیملیز ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی پارٹ آف دا انشورنس کمپنیز اس طرح ریٹیل سائٹ پہ. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ دیز تھنگس چینجڈ. Well, a couple of things, right? The insurance has had a bad rap name for years, for decades. کہ insurance agent ہے یار, یہ تو insurance agent ہے. اب وہ چینج تھوڑا بہت ہوا ہے, لیکن وہ نمبر آف پیپل جوائننگ دی انشورنس انڈسٹری از ویری لو, ایٹ لیسٹ ان دی یو ایس میں ایوریج انشورنس ایجنٹ کی ایج ہو گئی ہے 59 to 61. تو جوان آدمی آتے ہی نہیں, بچہ آئے گا تو وہ گوگل میں جائے گا, فیس بک میں جائے گا, انشورنس ایجنٹ تو نہیں بنے گا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری ہے کہ ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اے ہیوج پورشن آف اٹ اوے, اینڈ انوویشن اتنا ہو رہا ہے انشورنس میں, دا وے دا پروڈکٹس آر ریٹن, دا وے دا چینجز آر ہیپننگ. پھر ایک میجر فیکٹر ابھی ہو رہا ہے لاسٹ 5 سال سے, وہ کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انشورنس ریٹس بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ جہاں کبھی طوفان پڑا رہتے ہیں, جہاں کبھی فلڈ نہیں آئے تھے وہاں فلڈ آ رہے ہیں, تو پے کون کرے گا؟ اس کو تو انشورنس دے گا, وہ ری انشورنس کمپنی دے رہی ہے. اب وہ ان کو ریکور بھی کر رہے ہیں پیسے, وہ مجھ سے آپ سے ہی لیں گے نا, پریمیم تو ہم سب ساتھ دیتے ہیں. تو ریٹس گوئنگ اپ, سو دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی ان دیٹ انڈسٹری ٹو میک چینج. ابھی جو سب سے ڈینجرس چیز ہے جس کو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایز پاکستانیز از اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کو ہم یوز کریں ہر پروڈکٹ لیول میں, ہر چیز میں آپ وہ یوز کریں. بس آج میرا اور آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, نیکسٹ ٹائم آپ, میں یہاں بیٹھا ہی نہیں ہوں گا اور آپ پوری شوٹ کریں گے جس میں یہی جواب میں دوں گا, لیکن وہ ایک اینیمیٹڈ چیز ہوگی اور کوئی بتا ہی نہیں سکے گا کہ ذہن نہیں بیٹھا. اور شاید ہم ملٹیپل لینگویج میں بھی شوٹ کر رہے ہوں گے ایک ساتھ. بالکل جی, رائٹ, اینڈ اٹس ڈن. ابھی ٹیلی فون پر ہو گیا, ابھی میں امریکہ سے نکل رہا تھا تو ایک کال آئی مجھے, وہ کہتے ہیں یو وانٹ ٹو بائی سم میڈیکل انشورنس. اب میں خود ہی انشورنس ایجنٹ ہوں, تو میں اسے مذاق کرنے لگا. میں نے 3-4 منٹ کے لیے میں نے بات کی, اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ انسان ہے ہی نہیں, وہ اے آئی مشین ہے. He was talking so normally, it is unbelievable. So we must be ready for this change.
ہمارے کال سینٹرز جو ہیں, ہمارے یہ جو ہے ڈلیوری بیک آفس سروسز ہے, یہ سب غائب ہونے والی ہے, یہ آرڈرز نکل جائیں گے ہمارے. تو وی مسٹ اڈاپٹ ٹو چینج اینڈ انوویشن, ٹھیک ہے, وچ از این ایڈوانٹیج. کیوں؟ فلپینس اینڈ انڈیا تو سارا بھرا ہوا ہی ہے جی, وہ سارے ان کے ختم ہونے والے ہیں آرڈر. کال سینٹر سارے اے آئی لے لے گا, سارے بی پی او آفیسز اے آئی لے لے گا, وہ کریں گے کیا؟ They won't have an economy. I think they have a 7% or 12% reduction in employees. In number of orders last year. اور ابھی تو اے آئی شروع بھی نہیں ہوا ہے جی, اپنے فل پوٹینشیل پہ نہیں آئے. پاکستان از اے وے ٹو گو انشاءاللہ. اچھا, ایز آپ نے مینشن کیا کہ انوویشن از ویری امپورٹنٹ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اڈیپٹیشن ٹو دا نیو ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ اگر سلیکان ویلی میں ہیں تو آپ کا جو ویژن ہے وہ اتنا کھلا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے کافی لوگ ہیں اور کافی لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے واٹ یو اینڈ یور فرینڈس آر ڈوئنگ, بیکاز آپ کا جو ایک سرکل ہے جس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں, جس میں آپ لوگ یوگا بھی کرتے ہیں, اینڈ ایک وہ تھنک ٹینک ایک بیٹھتا ہے. So I really wanted to be part of that conversation as well, کہ what kind of things that you actually came across جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب نئی چیز ہم نے انوینٹ کرنی ہے, کسی طرح ہم نے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. کافی سارے آرگنائزیشن جس میں میں کام کر رہا ہوں مل کے. ایک ہم نے گروپ بنایا جگلوٹ, وہ ابھی کچھ 1-1.5 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے ہم اسکردو میں ملے تھے سارے 35 لوگ. اور وہ ہوا اس طرح کہ ایک عثمان رشید صاحب ہیں ہمارے دوست, انہوں نے ایک ریزورٹ کھولا ہے, کوچ. اگر کوئی کوچ نہیں کیا تو دے شوڈ گو ٹو کوچ. بیوٹیفل سکردو, بیوٹیفل ریزورٹ انہوں نے بنایا. تو انہوں نے پوسٹ کیا ہے کسی سائٹ پر کہ میں یہ ریزورٹ کھولا ہے, اف اینی باڈی وانٹس ٹو گو. ایک اوپن آرگنائزیشن ہے پاکستان کی, ان کے گروپ کے اوپر پوسٹ کیا. تو کسی نے اس کا رسپونڈ نہیں دیا کچھ 4-5 منٹ کے لیے. تو میں بڑا بے چین سا آدمی ہوں, 4 منٹ از ٹو لیٹ. تو میں نے اس کے اوپر پوسٹ کیا, یوں کرتے ہیں میں لے جاتا ہوں سب کو, لیٹس آل گو ٹو کوچ. تو ادھر سے بات شروع ہوئی. پھر ایک اور ہیں راغب صاحب ہیں, ایک ریحان جلیل ہیں, 2-3 وائز لوگ ہیں, بڑے سکسیزفل لوگ ہیں سلیکن ویلی کے. ہم سب ملے اور انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ وی میک اٹ این اپرچونیٹی کہ ہم تھنک ٹینک بناتے ہیں, کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کدھر بیٹھا ہوا ہے, کیا سچویشن میں ہے, کون چلا رہا ہے ملک کو, کس طرح چل رہا ہے. وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ, ہم کچھ انوویشن لائیں پاکستان میں. تو پھر ہم نے برین اسٹارمنگ کی, ملے. اس کے بعد ہماری ماشاء اللہ کافی ڈسکشنز آگے چلی. اور ابھی ہوئی ہم آرمی چیف صاحب سے جا کے ملے پرسنلی, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, وقت دیا, وی میٹ ہم. اینڈ ہم نے ڈسیشن 3-4 لیے. اس میں 3 ایریاز کو ہم نے فوکس کیا: ایجوکیشن, اے آئی ٹیکنالوجی, اور CMO مارکیٹنگ. پاکستان کی مارکیٹنگ کی جائے. تو پہلے ہم سب سے امپورٹنٹ ٹورزم کو مارکیٹ کریں گے کہ امیج چینج ہو. انکریڈبل انڈیا آپ نے ایڈ یاد ہوگی, ملیشیا کا, ٹرولی ایشیا, ایسے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے ہم یہ کریں گے کہ انسٹیڈ آف ڈپینڈنگ آن somebody to do it from here, we'll do it together. We'll work with the people here and do it. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کافی. وہ ٹیم بہت اچھی ہے. اس میں بہت سے ذہین لوگ پاکستان کے بھی جوائن ہوئے ہیں اس میں, ریپیوٹیبل نیمس. US سے بھی ایک گروپ کافی ہے, اور یہ 3 سیکشنز پر ہم کام کر رہے ہیں. اچھا زین سر, ایز یو ہیو مینشنڈ, ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ انٹیگرل پارٹ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, ابھی سے نہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آئی ہرڈ اے اسٹوری, آئی وانٹ کہ آپ بھی ہمارے ویورس کو وہ بتائیے کہ یو ایکچولی ایگزٹڈ اے کمپنی, ایک آپ نے کمپنی کو ایگزٹ کیا, اینڈ یو ایکچولی ڈیسائڈیڈ کہ جو آپ کو اس سے ریونیو جنریٹ ہوا بنسبت اس کے کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں, وہ آپ نے ایجوکیشن کے اوپر خرچ کیا, ٹرانسفرنگ دیٹ اماؤنٹ ٹو پاکستان ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. یہ آئیڈیا کیسے آیا, اینڈ ہاؤ یو کنونسڈ یور فیملی کہ ایک اتنا بڑا اماؤنٹ, آپ اماؤنٹ کا نمبر نہیں لیکن ایٹ لیسٹ ایک رف فگر ضرور دیے گا کہ دیٹ واز دا اماؤنٹ دیٹ واز ایکچولی ڈیزگنیٹڈ فار دا ایجوکیشن پرپزز ان پاکستان. تو پہلے تو یہ ہے کہ آئی لیو اے ویری سمپل لائف, ویری گڈ لائف ماشاء اللہ, اللہ کا بہت بہت کرم ہے. مجھے اللہ میں نے کبھی بھی مجھے کمی نہیں رکھی ہے. جب میں امریکہ بھی پہنچا, جب ہمارے 120,000 کے بلز تھے, میں رات کو گیس اسٹیشن میں کام کرتا تھا, دن کو کہیں اور جاب کرتا تھا, لیکن کمی نہیں ہوئی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ روزی نہ ہو, ہمارے گھر میں کھانے کو نہ ہو, اور محنت نہیں کی ہو ملا ہے. تو وہ یہ کہ میں ایکچولی یہ کہانی یہ ہے کہ کچھ 20-22 سال پہلے
ایک ٹائی ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ کا, تو سید بابر علی صاحب آئے ہوئے تھے وہاں سلیکن ویلی. تو میں نے ان کو ذکر کیا کہ یہ آرگنائزیشن ہے دا انڈس ویلی انٹرپرینورس, تو یہ انٹرپرینور آرگنائزیشن, اس کے ایک چیپٹر پاکستان میں کھولا جائے. تو ود ان منٹس یہ ایکچولی ایگریڈ. یہ 2000 کی بات ہے میرے خیال میں, 2001 کی, سو 24 ایئرس اگو. اور وہ انہوں نے بس چڑھے, اور بابر صاحب ایز یو ایوری بڈی نو لیجنڈ آف پاکستان, probably one of the finest Pakistanis that I have come across in my life, and I have come across many Pakistanis. انہوں نے کہا کہ کھولیں گے, اور ہی فیسیلیٹیڈ. وہ پھر ایک ذاکر حسین ہیں جو حبیب بینک کے اس وقت چیئرمین تھے, انہوں نے مل کے ہم نے ایک چیپٹر کراچی اور لاہور میں کھولا. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ٹچ بیس وتھ سید بابر علی صاحب. پھر میں نے بابر صاحب اور ہم نے مل کے ایک یو ایس لمز آف فرینڈز آف لمز یو ایس اے کا ایک چیپٹر کھولا, آئی تھنک 2002 میں یا 2001 میں. تو میرا فرسٹ انکلینیشن ٹو ایجوکیشن کیم دیر. پھر ایک دو بچوں کو اسپانسر کر رہا تھا, تب سے مجھے ایجوکیشن میں ہوا. پھر اس کے بعد ٹی سی ایف کا ایک چیپٹر کھولنا تھا سلیکن ویلی میں. اب وہ فوت ہو گئے جنہوں نے کھولا تھا ادھر کا چیپٹر. وہ میرے امجد نورانی صاحب بڑے اچھے میرے دوست تھے, سلینس میں رہتے تھے اس زمانے, سینزم میں ہوا, وہ انہوں نے کھولا. تو جب وہ کھولا تو میں اس میں تھوڑا سا انوالو ہوا شروع میں. پھر دل کا فاؤنڈیشن کھولا تو اس میں انوالو, تو تھوڑا انوالومنٹ سے مطلب ہے زیادہ تر میں چھوٹا سا کوئی چیک دے, بہت چھوٹا سا. ٹھیک ہے. ابھی جب یہ ایگزٹ ہوئی نا, تو میں چونکہ کیلیفورنیا میں رہتا ہوں, تو کیلیفورنیا میں یہ لا ہے کہ کیپٹل گینز کے اوپر آپ کو تقریباً 43% جو آپ کی انکم ہے, آلموسٹ ٹیکسز ہاف آپ کے ٹیکسز میں چلے جائیں گے. ٹیکسز میں چلے جائیں گے. ٹیکسز میں آدھے ہوتے ہیں بائی دا وے, اگر میں ٹیکسز میں جاتا. Benefits of living in Texas. But there are also negatives also. But nothing against my friends in Houston or Dallas. تو میں نے اور میری بیگم نے میں نے بات کی اس کے اوپر, تو she agreed after a little. میری جتنی بھی میری اسٹرینتھ آتی ہے میری بیگم کی وجہ آتی ہے. میرے خیال میں ہم اگر عورتوں, if women were leading this country or the world, آج جنگیں کم ہوتی, چیزیں will be more balanced, because women just have a better head than men do. That's my feeling. But anyway, تو ڈسکس کیا کہ دیکھیں اگر ہم پاکستان کو دینا کچھ چاہتے ہیں, 5-6 ملین دینا چاہتے ہیں, 10 ملین یا 20 ملین, ورسز میں اس کا ڈبل دے دوں کہ 43 میں اگر ٹیکسز میں دیتا ہوں, تو اگر میرے پاس 10 ملین ہے تو میں 4 ملین ادھر دوں گا, 6 ملین دے سکتا ہوں, 6 ملین سے میں 3 ملین رکھوں گا, 3 ملین پاکستان کو. لیکن اگر میں پورا 20 یا 30 یا 40 ملین جو بھی میں پورا پاکستان کو دے دوں ایجوکیشن میں, تو ول بی اے ویری پاورفل امپیکٹ. تو ہم نے یہ ڈیسیشن بنایا. اس میں میرے بچوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. My daughters, your family is very supportive in that way. Not only supportive, they've also what I am today. جو میں میڈل لینے تو میں پوڈ کاسٹ آپ میرا لے رہے ہیں نا, لیکن اس میں بیک گراؤنڈ میں بیگم کا تو پوڈ کاسٹ نہیں لے رہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج today what I am is because of my wife. If it wasn't for my wife, I wouldn't be where. Support that the family gives you. میری بیٹی ہے, she runs all my stuff. Literally, Zainab is a dynamite. یہ ایگزٹ جو ہوئی ہے اس کی ساری چلانے کا پیچھے کام بیٹی کا تھا. She ran the company. بیٹا ہے وہ jiwanjee.com چلا رہا ہے, دوسرا بیٹا ہے ون ڈے ایونٹ چلا رہا ہے ذیشان. یہ انکریڈیبل. میں بہت بلیسڈ ہوں کہ تینوں میرے بچے جو ہیں وہ بزنسز چلا رہے ہیں ینگ ایج سے, اینڈ دے ورکڈ ویری ہارڈ. بیٹی میری 12-13 سال کی عمر سے کام کر رہی ہے وتھ می. لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل جائے مجھے اریسٹ کرنے چاہے لیبر میں سارے. تو یہ جو ایجوکیشن میں میرا جو اب دینے کا ارادہ ہوا نا, تو مائی کڈز آلسو سپورٹ. تو میں نے وہ واٹس ایپ گروپ میں ڈالا اپنے فیملی کے کہ میں ڈیسائڈ کیا سارا دے رہا ہوں. یہ فیملی نے ایگزٹ کر دیا گروپ. ہاں, میں نے کہا سارا. تو ود ان ملی سیکنڈز میری بیٹی کا فون آیا. وہ کہتی ہے ڈیڈی رونا دھونا. میں نے کہا کام ڈاؤن. بولتی ہے نہیں ڈیڈی آئی ایم کرائنگ بیکاز یو آلویز ٹاک اباؤٹ گیونگ. یو ایکچولی پرووڈ اٹ. آئی ایم سو ہیپی فار یو. اور ڈونٹ وری, وی آر ہیئر. اگر کچھ ہوتا ہے کبھی پیسے کی ضرورت ہے, ہم لوگ ہیں, میں ناظر, وی آر ہیئر. پھر اس کے کچھ 15 منٹ کے بعد میرے بیٹے کا فون آیا, زبیر کا. اس نے کہا ڈیڈی یو شوڈ ہیو کیپٹ سم 10-20 ملین, کچھ 5-10 ملین کچھ رکھ لیتے آپ اپنے لیے بھی. یو آر 69 years old. ہاؤ لانگ ول یو ورک؟
You got to keep something for yourself, and the way you travel, the way you live, you need money. But I'm happy you did this, Dad. Happy you did this. अच्छा छोटे बेटे का फ़ोन ही नहीं आया उसका, तो मैं फिक्र कर रहे हैं कि ये तो बड़े नाराज़ हो जाएंगे. फिर बाद में 5 बजे उसको फ़ोन किया, बोलते हैं Dad, I'm very busy right now. What do you want to talk about? मैंने कहा मैंने WhatsApp, I haven't seen it. फिर मैंने उसको बताया, बोलते हैं let's talk about it on Wednesday. I am too busy right now. Okay. So register हो गया था उसके ज़हन में भी है. That support is what allowed us to do this. Why education? I truly believe that the cure to Pakistan is education. As and when you get educated, you will realize कि फ़र्क क्या होता है अच्छाई और बुराई में. क्या मैं अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर. एजुकेशन बहुत फंडामेंटली. अच्छा, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपने इस तरह का अमाउंट ना सिर्फ अभी दिया है बल्कि आप ऑलरेडी यू आर सपोर्टिंग सम इंस्टीट्यूशन एज वेल, उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे. लेकिन व्हाट्स द स्क्रूटनी लेवल दैट व्हेन यू स्पेंड दिस अमाउंट इन पाकिस्तान, तो उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? एंड हैव यू हायर्ड पीपल जो कि इसको आपको बता रहे होते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं, इसके लॉन्ग टर्म गोल्स हमने ये अचीव करने हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहला जो बिग चेक हमने लिखा था वो हबीब यूनिवर्सिटी को दिया मैंने. वो वासिफ रजवी साहब हैं. वी मेट हिम एक्सीडेंटली. मैं ह्यूस्टन में एक रिवॉल्विंग डोर के अंदर जा रहा था, तो कोई मुझे कॉल करता है, कहता है यू गॉट टू मीट दिस गाय. अच्छा, मुझे मैं वो दरवाजे के होटल के अंदर बाहर जा रहा था. वासिफ रजवी उधर से चल के जा रहे थे, द प्रेसिडेंट ऑफ हबीब यूनिवर्सिटी और फाउंडर भी. तो वो एक पॉज हुए 1 मिनट के लिए, मैं भी पॉज हुआ. मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, और फिर चले गए. ऐसा लगा कि इनको मैं कहीं मिला हूँ, कहीं जानता हूँ. उसके बाद एक शौकत दनानी साहब है, उन्होंने बड़ी रकम एक दी है, यहाँ इंजीनियरिंग स्कूल खोली है हबीब यूनिवर्सिटी में पूरी. एंड वो उनके पास मैंने लंच थी 1-2 दिन के बाद, उनके साथ लंच किया. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा कि चलें इंडिया जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो वर्ल्ड कप देखने. इंडिया पाकिस्तान की गेम है, उसके मेरे पास टिकट्स हैं, तो लेट्स गो देयर. उन्होंने कहा वो छोड़ें, ज़ियारत चलते हैं. मैं ज़ियारत जा रहा हूँ, तो आप चलें. तो मैंने उनको इज़्ज़त रखने, मैंने कहा चलते हैं ज़ियारत. फरजाना हमेशा मेरी बेगम कह रही थी कि ज़ियारत पर चलते हैं, इराक़ जाना है. तो हम ये सितंबर में गए उनके साथ, ज़ियारत गए. तो इत्तेफाक से वो रिवॉल्विंग डॉग का जो बंदा है वासिफ रज़वी, वो लीड कर रहे थे ज़ियारत. तो उनसे वहाँ मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया. फिर इमाम अली के मौके पर, जगह पर हमने डिसाइड किया कि हम एक चेयर को रोज़ा इमाम अली में इमाम अली की फ़र्स्ट चेयर हमने डेजिग्नेट की. फ़र्स्ट इंडाउड चेयर बाय द नेम ऑफ इमाम अली चेयर ऑन विजडम एंड हिकमा. ये हबीब यूनिवर्सिटी में खोली. तो ये जस्ट इत्तेफाक से हुआ. तो आपने कहा चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस मैं जो करता हूँ वो अलग तरीके से. मैं लोग नहीं रखता हूँ पीछे ऊपर चेक करे. मैं कि जैसे आपसे बात कर रहा हूँ आज, तो आई चेक यू आउट. फिर मेरी गट फीलिंग क्या है, फिर मैं थोड़ा सा होमवर्क भी करूँगा. बट आई शो हबीब यूनिवर्सिटी, आई न्यू दैट बाबर साहब ऑल्सो सजेस्टेड कि उन्होंने कहा कि आई नो वासिफ, बल्कि उन्होंने ही शायद सजेस्ट किया था. बाबर साहब को तो मैं 20-22 साल से जानता हूँ. आई नो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ चैरिटेबल वर्क दे डू, एंड लम्स ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे पता है. तो इंस्टीट्यूट में देखता हूँ कि कौन है, कौन चला रहा है, फिर उनको सपोर्ट. अच्छा ज़ैन सर, टॉकिंग अबाउट इंस्टिंक्ट्स एंड गट फीलिंग, आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके मुझे आइडिया हुआ कि ये 2 ऐसी चीज़ें जो शायद आपका मेजर एक पार्ट प्ले करती हैं जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं. ऑफ कोर्स इमोशंस आर ऑल्सो देयर, लेकिन जो आपके लेवल के लोग हैं या जो अभी दुनिया में मौजूद हैं, आई हैव सीन एंड आई हैव ऑब्जर्व कि वो लोग कहते हैं कि जी वी आर नॉट इमोशनल एंड इमोशन डजंट अफेक्ट अस. बट फॉर यू, इफ़ यू आर अ गिवर, दैट मीन्स इमोशंस आर देयर समहाउ. तो ये बताइए कि आप या तो बाकी जो टेकप्रेन्योर्स हैं या बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं सोसाइटी के, उनसे आप ये डिफरेंट हैं या आप एक नई चीज़ बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं? पता नहीं. आई थिंक मोस्ट पीपल हैव अ गट फीलिंग. सो आपके अभी तो साइंस कहते हैं ना कि यू हैव अ मेम्ब्रेन्स इन योर गट्स दैट मेक यू इंस्टेंट डिसीजंस, राइट? कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना. आप अपने गट्स को जितना फॉलो करेंगे इतना करेंगे. ठीक है. मेरे साथ एक और चीज़ भी है, मेरे की विजनरी किस्म की चीज़ आती है. आप जितना उसको ट्रेन करेंगे इतना कि मुझे डायरेक्शन सही आता है. आई एम वेरी लकी दैट वे. ये नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं की है ज़िंदगी में, मैंने बहुत से गलतियाँ की हैं. आप उससे सीखें, उसको दुरुस्त करें और आगे निकलें. एंड यू कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. बट ये होता है कि देखें एक और लोग होते हैं, वो 10 उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो 10 को स्क्रूटनाइज करते हैं
یہ صحیح ہے غلط ہے, اس میں سے 2 ان کو صحیح لگتی ہے, ان میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں 1 خراب ہو جاتی ہے, 1 ان کی تھوڑی بہت چلتی ہے, تو 1 سکسیسفل. میں 10 کو 10 اٹھا لیتا ہوں, اس میں سے 4 خراب ہوتی, 6 میری سکسیسفل ہو جاتی. So I'm ahead of the numbers. And that's what I feel. Have I made mistakes? Probably I have, but I think I also work harder towards each innovation, each idea that I get, each کچھ سوچ آتا ہے کہ آج یہ کر رہا ہے, اور میں دوسرا یہ ہوں کہ میں تنگ آ جاتا ہوں ایک ہی چیز کرتے ہوئے. یہ دس از سم تھنگ بیڈ اباؤٹ می. تو میں کوئی نئی چیز دیکھتا ہے, یار آج یہ پوڈ کاسٹ کیا, کل ٹی وی شو میں کرتے ہیں, کچھ ایسے کرتے ہیں. دس از انٹرسٹنگ. مونوٹنس روٹین بیسکلی آپ کو تھوڑا سا بادر بھی کرتا ہے, مونوٹنس چیزیں, واٹ آئی بلیو. اچھا, اس کے ساتھ ہی سلیکون ویلی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کے جیسے اتنی بڑے پیمانے پہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, آف کورس پاکستان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. وی آر ریکارڈنگ دس پوڈ کاسٹ ان پاکستان, اس وجہ سے ہم نے سینٹرک اس کا پاکستان رکھا ہوا ہے, دو یو ٹاک گلوبلی. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب پاکستان میں اس طرح کے برینز ہوتے ہیں, وہ کوئی اس طرح کی چیز پچ کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے بندے کو جہاں سے ان کو شاید امید نہ ہو کہ ان کا پروجیکٹ اٹھایا جائے, تو جب آپ کے پاس اس طرح کے لوگ اپروچ کرتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹیم کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, واٹ آر 3 to 4 things that you look for کسی بھی ایک انٹرپرینیور کے اندر جب وہ کوئی اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا آپ کے پاس لا رہا ہوتا ہے؟ I'm not the right guy to ask that question, کیونکہ میں بالکل گٹ فیلنگ پر چلتا ہوں. Okay, that's a different scenario as well. اچھی بات ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ عزیر کا کیریکٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. How hard working is he? How devoted is he in what he, and how much does he believe in what he's, اور پھر وہ پروڈکٹ کیا ہے یا سروس کیا ہے جو what will it do to humanity. اگر آپ, میں سوچوں کہ آپ صرف پیسوں کے لیے کر رہے ہو, I won't be too excited with you. آپ کہو کہ میں اتنی بڑی کمپنی اس کی بن جائے گی, کہ میں 100 times ایگزٹ کر کے دوں گا کسی کو. I'm not interested. I'm interested کہ وہ چینج کیا لائیں گے, آپ مورلی کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کتنے اس میں ایتھکس انوالوڈ ہے. میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آپ آنیسٹی, انٹیگریٹی سے یہ کام کریں, اینڈ یو فیل کہ آپ کو کوئی چینج لانا ہے. اینڈ دوز آر دا ونس دیٹ آئی ول ٹوٹلی سپورٹ اینڈ برنگ ان. لیکن ایک چیز میں, اور میں سب کو کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی, کوئی آئیڈیا ہے, آپ مجھے ریچ آؤٹ کریں. آئی ول ٹرائی اینڈ ہیلپ یو. اف آئی کانٹ ڈو اٹ, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, میں آپ کو گائڈ کروں گا کسی کو, فار شیور. اور ناٹ اونلی سلیکن ویلی, سارے امریکہ میں جو خوبی ہے سلیکن ویلی کی, ایکسیسبلٹی ہے. امیر سے امیر آدمی, بزی سے بزی آدمی آپ کو ٹائم دے گا. یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر آپ بہت بڑے لوگ پاکستانی کو جائیں تو اس کو آپ اس کی سیکرٹری سے ہی کراس نہیں کر سکیں گے جی میٹنگ لینے کے لیے. یہ امریکہ سلیکن ویلی میں نہیں ایگزسٹ کرتا ہے. اف دے سی این اپرچونیٹی, آپ جتنے, اور فیلئر کو بھی نہیں گنتے. اگر آپ 10 دفعہ فیل ہوئے تو اور بھی اچھا ہے, آپ نے سیکھ لیا ہوگا بھی. بالکل. اچھا, ایک ٹرم آپ اکثر یوز کرتے ہیں, دا مور یو ریسیو دا لیس یو آر نیور گوئنگ ٹو ہیو لیس. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ میتھمیٹیکلی تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہوگی, لیکن اگر ہم گیونگ اور اس کے اوپر بات کریں, سو دس از سم تھنگ جس کا شاید آپ کو جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہاں پہ تو آپ کو اچیو ہوگا, لیکن ہیئر آفٹر کی بھی بات کریں تو اس پہ بھی آپ ایک اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ جب آپ دیتے ہیں نا تو آپ کو 3-4 چیز ہوتی ہے دینے میں لینے میں. میں لٹرلی اب آف لیٹلی بہت کوشش کرتا ہوں کہ جس سے پہلے ملوں کہ میں اس کا کیا, ان کا کیا فائدہ کر سکوں. سو اف یو ڈو انف گڈ فار مور پیپل ایٹ دا ٹائم, ایونچولی آپ کا گڈ ہو ہی جائے گا, آپ کا فائدہ ہو ہی جائے گا. یہ اگر آپ ٹرائی کر رہے ہیں اس کو, دیکھیں سب مضمون میں لکھا ہوا کہ 1 دفعہ 2 10 گنا ملے گا. یہ ایکچولی ٹرو ہے, یہ سچ بات ہے اگر آپ ٹرائی کریں اس کو, لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. بالکل. آپ اس طرح نہ دیں کہ مجھے 10 گنا ملے گا اس کے لیے میں دے رہا ہوں. آپ ہر انسان کو ملیں, آپ کسی کو صبح ملیں. تو میرا ایک سلوگن ہے, میں سب کو کہتا ہوں جب ملتا ہوں ان سے, اس کے بعد کہتا ہوں I met you for the first time Uzair, آپ مجھے 60 دن میں کوئی فیور مانگیے گا. اینڈ آئی ڈونٹ ٹیل ہم کہ کیا, میں کہتا ہوں کوئی فیور مانگیے مجھ سے. تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ پیسے کا کہو, اس کا کہو, اس کا کہو. میرے حدود میں ہوگا, نہیں ہوگا تو میرے پاس کنیکشنز ہیں, میرے پاس ریسورسز ہیں. میں آپ کو میں اب آپ کو کہوں, فرض کریں آپ کے نواز صاحب جو ہے نا, نواز شریف صاحب آپ کے بھائی ہوں آج جی, میں کہوں عزیر یار مجھے نواز شریف سے تو ملا دینا. آپ پہلے کہو گے یار زین کا کیا کام ہے, کیا اینگل ہے, بشرط آپ کے یا شور, آپ اسی کو کال کرو, نواز بھائی یہ زین ہے. یہ ہم کنیکشنز تک نہیں کرنے دیتے ہیں لوگوں کو. گیونگ از
lots of ways of giving. Is that Your the reason? time- अच्छा, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मेंशन यहाँ पे की है कि हम जो है कनेक्ट नहीं करते हैं, एंड कभी कभार हमारी अपनी इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से शायद हमको लगता है कि शायद कोई हमारी जगह ले लेगा. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. और कुछ लोग अपनी पोजीशन इतनी मुश्किल से बनाई हुई होती है कि वो उसको लेट गो नहीं करना चाहते, उनकी भी इनसिक्योरिटी होती है. इसको आप किस तरह देखते हैं, ये जो इकोसिस्टम में मैं भी इसका चल एक रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ आपको. फर्ज करें अभी मैं बैठा हूँ, मैं ये उतारूँ, मैं कहूँ मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ, ज़रा 1 मिनट अभी आता हूँ बाथरूम से, ठीक है ना. अच्छा, उज़ैर के यार इसने अपनी घड़ी छोड़ी है तो लगती है कोई अच्छी घड़ी, और आप लेके अपने जेब में डाल दें उसके, ठीक है ना. आप अपनी जेब में डाल दें, नाउज़ुबिल्लाह, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपने जेब में डाल दी, अब मैं आऊँगा उधर से बाथरूम से, मैं कहूँगा यार उज़ैर मेरी घड़ी देखिए, या मैंने घड़ी उतारी थी बाथरूम जाने से, वज़ू करने से पहले. आपको कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं, और आपने अपने जेब में डाली. मैं कहूँ आई एम सॉरी उज़ैर, जाने के बाद मैं ये आपको गिफ्ट करने वाला था, तो मैं आपको दूसरी लेके दूंगा. क्योंकि जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिलेगी. जो आपके नसीब में नहीं, आप मुझसे ले नहीं सकते. जो मेरे नसीब में है, आप मुझे दे नहीं सकते. और ये बिलीफ आपको तभी आता है जब आपको चोटें लगती हैं. हर दफ़ा जब मैंने अपनी नीयत ख़राब की है किसी कारोबार में, किसी पार्टनरशिप में, उसका मज़ा ही नहीं आया. और होगा ये कि जिसकी नीयत इन्ना पे ना बालने पे नहीं आता, जिसकी नीयत साफ है वो जीतेगा, दूसरा आदमी हारेगा. अगर ये आप बिलीव कर लेना, आपको मज़े आते हैं फिर काम करने के. जैन सर, एज वी वर टॉकिंग राइट नाउ, एक बहुत ही ज़बरदस्त आपने एक लेसन दिया है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू लर्न फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेसन. अच्छा, इसके साथ ही आप पाकिस्तान आते हैं और आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स से मिल रहे होते हैं. What is that lacking that you have seen so far in Pakistanis जो यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको क्या गाइड करेंगे आप? देखिए, एक तो लैकिंग कुछ भी नहीं है. वी आर वेरी एंटरप्रेन्योरल, वी आर वेरी इनोवेटिव. इस वक्त जितना पाकिस्तान चल रहा है ना, वी कैन फ्लाई. आई थिंक थोड़ी सी हमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये कि वी डोंट हैव द फ्रीडम एट विच वी कैन डू समथिंग. क्योंकि आपका पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो आप जो चीज़ बना रहे हैं उससे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाए. दूसरे आपके डॉलर इतना गिर जाए या चढ़ जाए या महंगा हो जाए, करेंसी फ्लो नहीं हो, तो ये चैलेंजेस हर बिजनेस को अमेरिका में नहीं मिलते हैं. तीसरा, ब्यूरोक्रेसी, यानी आपको ऑब्स्टिकल्स दिए गए हैं जो और दुनिया में नहीं है. बट ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब फाइटर होता है ना, आपने मोहम्मद अली फाइटर एंड ही बिकेम मोर फेमस रोपोडोप पर, जो वो पंचेस खा के एंड में आके मारना शुरू किया. तो यू शुड बिकम फाइटर्स. डोंट कंप्लेन अबाउट इट. यू आर वे यू आर. आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या मौके ने या कुछ भी, आप यहाँ पैदा हुए, आप इलॉन मस्क के बेटे नहीं पैदा हुए, आप इधर पैदा हुए, जिस तरह हुए आप अपनी अपॉर्चुनिटी लेके बढ़ाएं. इस वक्त पाकिस्तान इज सिटिंग एट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर, क्योंकि आप 280 से लेके 300 रुपये का डॉलर है. दैट मीन्स अगर मैं ये ओरा की रिंग यहाँ बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, इसके जो गैजेट्स हो रहे हैं वो अमेरिका में इतने की बनेगी, पाकिस्तान में वो आधे प्राइस की बनेगी, तो मार्केट आपकी डबल हो गई. एंड ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ यूथ जो हमारे पास मौजूद है 13 to 14 मिलियन प्लस पीपल, आप एक देखें अगर. एब्सोल्युटली. सिर्फ 2 चीज़ को याद रखें, जो भी चीज़ बनाए उसको जो क्वालिटी एक्सपेक्टेड है उससे भी ज़्यादा दे. मेक इट द क्वालिटी. एप्पल का डब्बा आप खोलें, जब एप्पल का आईफोन का डब्बा खोलें, उसका कॉइल जब जब 10-15 साल पहले जब एप्पल का फ़ोन खोलें, उसकी कॉइल जो है ना, तार गोल बंदी हुई होती है इतनी खूबसूरती से, कि वो तार को क्यों बनाने की ज़रूरत है. पहले वो इस तरह लस्सों का बाद वो रैप आती थी तारें. डू थिंग्स टू परफेक्शन. उसको मैं कहता हूँ वाव फीलिंग. ये मेरा स्लोगन है, और बिफोर वी एंड आई वांट टू मेंशन दिस, वाव फीलिंग. एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है ब्रांड ने फॉर द कंज्यूमर. या सबने, जैसे आप ईमेल किसी को भेजें, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे आप किसी दोस्त से मिले हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप खाना पकाते हैं, जैसे गाड़ी बनाते हैं, कि जैसे फ़ोन आया आपको, आपने किसी से बात की, वो बंदा करे वाह व्हाट एन एक्सपीरियंस. आप सिर्फ हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि ऑल मिस्टर जीवांजी वांट्स, जैन साहब ये चाहते हैं, वाह व्हाट एन एक्सपीरियंस. कस्टमर सर्वे के हम अमूमन उल्टा होता है हमारा, यार ये क्या कंपनी है, किससे कर रहे हैं हम.
इफ़ यू जस्ट स्ट्राइव कि अब वाव एक्सपीरियंस, उससे क्या होगा, जो चीज़ आप बना रहे हो वो बन गई जिस तरह उसने ऑर्डर मांगा, लेकिन आप कहोगे यार इसके ऊपर रेड रिबन भी डाल दो तो और खूबसूरत लगेगा, वो आपको 2 रुपये ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो रेड रिबन लगाने से उसको जो मिलेगा वो कहेगा वाह व्हाट एक्सपीरियंस. दैट एक्सपीरियंस विल मेक यू अ ग्रेटर पर्सन, ग्रेटर कंपनी and a greater country. That's very interesting. इसके साथ ही in certain conversations you have mentioned that you are actually working workforce के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जिससे वो earn कर सकें. So almost आपका target था 100,000 people को job लेकर देना, या जो डिफरेंट बैक ऑफिसेज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वो यहाँ पे रन हो. थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और क्या चल रहा है उसके ऊपर. उसके ऊपर ये है कि वी इन्विजन हमने किया था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो बैक ऑफिस काम है अमेरिका में, इस वक्त अमेरिका में बड़ी शॉर्टेज है लेबर की इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. एवरेज एज ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट इन अमेरिका इज ऑलमोस्ट 61 एवरेज एज. उसकी वजह है कि जवान लोग कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बनता नहीं है, कोई भी मैं अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहता हूँ, तो वो इंडस्ट्री में लैक हो रहा है. उसकी बैक ऑफिस सर्विस वर्क जो है, जिस तरह इंडिया ने बैक ऑफिस वेब डेवलपमेंट का किया था, अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हम कर रहे हैं यहाँ. उसके अंदर नीड जो है ना 478,000 इंश्योरेंस एजेंसीज हैं अमेरिका में. दे ऑल नीड 1 to 4 एम्प्लॉयज़. दैट मीन्स द नीड इज ऑलमोस्ट लाइक 1 million 2 million. उसमें हम 100,000 तो आराम से भर सकते हैं. तो वी गॉट टू ट्रेन पीपल इन दिस बैक ऑफिस वर्क एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डू इट. उस पर काम चल रहा है. हम USAID के साथ भी काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं बड़े बड़े यहाँ, उनके साथ मिलके, यूफोन के साथ मिलके हम उस स्ट्रक्चर में लोगों को ट्रेन करके उनको वहाँ के लिए काम अभी शुरू हो गया. हमारे पास ऑर्डर्स भी आ गए हैं, फुलफिल भी कर रहे हैं. आई होप दैट इंशाल्लाह ताला हम यहाँ की लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं. और मज़े की बात है कि हम रिमोट वर्कर्स को कर सकते हैं, वो घर से काम करें. एंड वी आर ट्राइंग कि फीमेल्स को भी हम हायर कर लें जो औरतें घर से बैठ के काम कर सके, तो उनको दे डोंट गो टू वर्क, दे डोंट ड्राइव टू वर्क, वो घर से बैठ के कर सके. दैट्स इनक्रेडिबल. अच्छा, इसके साथ ही टुवर्ड्स द एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू, खास तौर से जो यूथ एंड इंडिविजुअल्स हमें देख रहे हैं बैक इन पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हु आर फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल 24 या 27 आप कह सकते हैं, वो क्या करें इस टाइम पे, क्योंकि AI का आपने मेंशन किया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना जो भी वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके साथ AI को ज़रूर साथ में रखें. उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मैं 2 हिंट दूंगा जो बिल्कुल आपका जो सवाल है उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो है जो करना चाहिए. हर एक इंसान को, बच्चा हो बूढ़ा हो पाकिस्तानी, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का अखबार लें और फर्स्ट पेज में एक आर्टिकल रोज़ पढ़े. ठीक है. अगर आप 365 दिन के बाद, 1 साल के बाद आपने कितने आर्टिकल पढ़े होंगे? 300 पढ़ लिए चले आपने. 300 पाकिस्तानी है तो चले 280 पढ़ लिया आपने. 300 पढ़ लिया, राइट. 300 पे 280 आर्टिकल पढ़ने के बाद जब आप मेरे से गुफ्तगू करेंगे तो मैं कहूँगा यार आज गूगल का स्टॉक नीचे गया. आप कहेंगे हाँ वो विलियम पिंकसन ने स्टॉक्स बेचे उसकी वजह से हो गया. मैं गौर से देखूँ आपको किस तरह पता है ये बात. आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं. इस वक्त बड़ी लैक हो रही है. आप स्पेसिफिकली कोड लिख लेते हैं, आप सोचते हैं कंटेंट राइटिंग लिख लेते हैं, आप समझ लेते हैं हो गए, आप पाशा नहीं हुए. आप जनरल नॉलेज बढ़ाएं, बहुत लैक कर रही है. एक और चीज़ मैं कहूँगा, एक गाना कहूँगा लेट इट बी पॉल मैकार्टनी का, उसको आप गाएं और उसी आवाज़ से सीखें तो आपका एक्सेंट जो है ना इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाएगी. जो जिनकी वीक हो वो एक्सेंट से बेसिक रिक्वायरमेंट खास तौर से. लेकिन उसके बाद उस गाने के मतलब समझिएगा. लेट इट बी, रहने दे, छोड़ और झगड़ों को. कोई आपको धक्का मारे, कोई आपसे झगड़ा करे, माफ़ी मांग के आगे निकल जाओ. कोई ईगो नहीं बनता है. मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता था कि कोई झगड़ा हो कुछ हो भाग जाओ डरपोक होके. भले सब आपको कहें ये डरपोक है, कम से कम आपके स्कार तो नहीं होगा. जब 35 साल का होगा इतना बड़ा माँ होगा हीरो बने होगा. बगैर माँ के माफ़ी मांगो और आगे चलो. माफ़ी मांग. ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस आर द बिगेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ. अपने आप को तोहफा देना है अपने ज़िंदगी में. इसमें तो ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र करो. हर दफ़ा हर चीज़ आपके पास है, उसका शुक्र करते रहो जो भी है. इस वक्त हर आदमी जिसकी 5 उंगलियां, पैर है, हाथ है, वो बिलियनर है. और इस तरह मैं भी आपको कहूँ उज़ैर मुझे दोनों आँख दे दो, मुझे किसी को डोनेट करनी है, कितने पैसों में देंगे आप? ट्रू. इसका कोई प्राइसलेस एक चीज़ है जो कि हो सकता है आप सब चीज़ है आपके पास. जी. खुश हो, अल्लाह का शुक्र करो तो शुक्र करो. और फॉरगिवनेस, माफ़ करो सबको. कोई भी आपसे आर्ग्यू करे माफ़ करो, आगे निकलो.
معافی اپنے پرنسپل بناؤ, معاف کرنا ہے. کوئی آپ سے جھگڑا کرے آپ اس سے جھگڑا نہیں کرو, آگے چلو. Thank you Thank you so very much. میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے نہیں, not کوئی at ایسی all. بات کہی ہو کسی. Thank you I love so Pakistan, much. I love Karachi, and so thank you Uzair for having me on this. This is such an honor. آپ کے شو پر آنا, it's really an honor. So thank you once again, and it was a definite treat for the listeners as well and for the people who are watching us. جہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں کیا چیزیں میں نے مس کی ہیں, you can definitely let us know. And if you're watching this short clip or if you're watching this entire podcast on YouTube, you can leave us the comment section below. ہم کوشش کریں کہ زین سر کو دوبارہ اپروچ کریں, ان questions کے answers بھی ان سے لیں. And I'll see you in another episode of Sapiens Experience. Till then, take care.